Yesus Roma tibu bege hatana jakon burju narodo Yesus pangoluho asal porseaho macailas rohatai muse molo ia sian dosape sai Roma hita tu surgoi lau sonang marisi Roma tu Yesus unduk konma pambahenanmu nasotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai macailas rohatai muse. Salam. Adorang tamulai acarata rak mahita martangiang di bas rohata B martangiang mahita. Amin, meredi mahita. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toni perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Luluan baau ale di bata, jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha, sai palua ma au sian bawa siulaun si poto-oto dohot hajeng kelon. Ai hodo debata haroroan ni haguguaku. Tawas ma hati uranmu dohot hati guramu. Akan amanugu au. Pataru ahu tu dolok di habadianmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Alea manami na dibodua gijang para siroha na sumurung di sude jolma.
dang diolani ho anakmu nasasadai, di leon hodo ibana humop hop hami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi. Saya patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, manghaporseai hasesean dosa nami, asa unang mandele hami, alani dosa nami, alai asa positutu rohanami, dia sini roham nagudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik nilibata, ima patik taparjolo, satu patik paupaton. Taparjolo, ahudo Jehovah di Batam, ninna di Batata, dang jadi barakup ahu, painonmu di Batam. Napaduahon, dang jadi ganonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di badu gijang, dootna di badu tuangaon, rodi na di bagasan aek na dituru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang siyoluan. Patuluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yanggo soture dalanna. Ay hona uhum do sogot akka na marsineang di guarna. Papaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dina ono mari maulahon hamu nasa silonmu. Alai anggo ari papituoni, ari paradianan ni Jehovah di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani, halak pe namangebati hutam. Ay dina ono mari do ditoppa di bata, langit do tano, do laut, dot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituoni. Tibani do umbayan na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Ido saat na, rak mangidogogo mahita tuaropan ni di bata, lao maulaon patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, maulaon naumbar tu patikmi. Amin. Mari dehita.
sopo tiba dosata martayang mahita. Alea manami jala di batanami na di badua gijang pargogo na suatu dosan pardega basa doho jala rodi saleng-lelengna do asini roham. Saya permuati ma roham di hajaton nami jala saya unang be ingut akka dosa nami. Ai jot do hami mardosa maradopon ho jala jot do usungguli hami rimasmu marhite sian pangalo sion nami di atam. Ale Tuhan Jehova saya unang paingot-ingot pangalo sion nami unang alang asini roham saya urupi mahami. Oh ale Tuhan debata hatuan nami palua mahami. Saya sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema bagi-baga debata taringotu asesiani dosata. ICB manguluhon akana pinilit ni debata. Debata do nama mamitori. Ise do nama dabu hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung mulak mangoludo. Jala di siamun ni debata do ibana mangodion hita. Asangapon ma di debata na diginjang. Amin. Mari demaita. Hatani debata trupuk epistel di mingguon tarsurat di Jeremia bindu 30 sada ayat 30 sada 1 ayat 24 kita jahama merresponsoria idama narodo akka arisogot ninna Jehova pukau kuma padan na imbaru tu pinopar ni si Israel doho tu pinopar ni si Juda. Dada songon pada na hubayani na jolo tu opu nasida uju na hutakub tangangan nasidai lau manogihon nasida ruar sian tano Misir hape diwesen nasida do pada na hubayani ati peau harajaan nasida nian nina Jehova. Ayoddo pada disibenoku tu pinopar ni Israel dung salpu akarion nina Jehova leonokuma patiku tu bagasan ati-ati nasida jala suratonokku doi tu bagasan roa nasida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Jadi dang pe podaan ni sahala donganna manang dohononna tu haha angginai songonon tada hamu ma Jehova aitun saluhut nasida tu mandaau sogot tole na metmet tole na magodang sian nasida ninna Jehova ai marpamuati dosogot rohaku mida hajahaton nasidai jaladang be ingotoku dosa nasidai. Ima saatna mertua ma akan tumangihon hatani debata jalana upiopsa. Amin maredaita. Kristus Hidup Raja, kita bangkit
taha tidakun ma haporseotai, songon nahina tidakun ni dongata sa porseaon disadok portibion, ramahita madok. Au persea jadi bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian sianto di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinasilang, na tua tuban watoru dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di ton di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot diasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, tabegema tikting nama ragam di Huriata, Minggu tanggal 21 Maret 2021. Naparjolo goar ni minggu sadarion ima minggu judika lapatana luluhon au ale Jehovah. Topik minggu Kristus sihorhon haluaon. Napaduahon tim gugus tugas COVID-19 untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama saat beribadah. Marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengukur suhu tubuh. Napatuluhon parmingguan dijabu via video streaming YouTube. Di Pangido Huriata do tusude ruas napatupahon parmingguan dijabu, di pasahat ma peleana tu Huria, manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening sada tolu 4200 sada tolu sada opat. Na paopat ton pertanyaan wek. Hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sada di Patupa Huriata do pertanyaan wek via Zoom meeting masuk pukul 20 WIB. Na palimahon penambahan jadwal ibadah. Mulai minggu sadarion di Patupado parmingguon bodari masuk pukul 10 sia WIB. Na paonopon pasu-pasu parbogason tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbogason ma Adi Cahyadi Huta Barat, anak ni Amata Singal Huta Barat Nahinan, Tubuni Inata, Rusanna Borulubis, alamat Perum Melur Permai Blok D nomor 10 pitu, masuk Weksia. Ruas ni Huria HKBP Raja Wali, Dohot Oroana, Helen Panggabean, Boru ni Amata Simon Panggabean, Tubuni Inata Mawarni Boru Aritonang, alamat Jalan Teladan Gang Simpana, Ruas ni Huria HKBP Maranata Payung Sekaki. Nasida di Pasu-Pasu di hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sada di Huria HKBP Kota Pekanbaru. Na papituhon, selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope. Nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan. Mamuka sia tanggal 20 sada Maret 2020 sada sahatu tanggal 27 Maret 2020 sada. Hatan itu hata madok. Biar mida Jehovah menguduti hari-hari. Alai jepekdo anggo akat tahun ni parjahat. Poda 10 ayat 20 sada. Na pasiahon. Hata mauliate. Pasahaton ni Huriata do mauliate tu sude ruas ni Huria
nang nasoruas dope, naong pasahaton pelean siganup minggu, pelean pertanyaan keluarga, perpuluhan, dohot hamaulateon, songoni nang pelean tahun. Molo adong kekeliruan, manang nahurang jelas ditiktingon, boy ma langsung dihubungi sintua wek di konsistori. Songoni ma sahan nitiktikta di bagasan mingguon, tapasada marohata, martangyang mahita. Tuhan debata Jehova amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Debata nami si tutudoho marhite Yesus Kristus si hokop jala si palua hami. Madok mauleate jala memuji hodo hami tok-tok Tuhan di ngulu nami. Allahu pakilalaho kami Tuhan dengan di basami. Asini roham nama saibalga di patuduho di hami Tuhan. Di leokodo di hami hahi pason. Di paloas hodo hami di arina badio Tuhan. Di juhu hami asa rohami tu adopamu pasahaton mauleati ni rohanami Tuhan di bagasan sadarion Tuhan rodo hami naik tu mangihon hatam rodo hami Tuhan lau mamuji pasangapoko di bahini Tuhan pakulingi mahami mauleati madiho ale Tuhan nau majou hami di bagasan holongmu jala di bagasan tikio Tuhan adoroso upangido hami si pangido nami jumolo Tuhan. Sesa sudedo sa pangalawsyon nami. Asaw nagtaraba kapasupasum na nang silono mo di hami. Mole ate madiho Tuhan. Pasu-pasu masude ruas ni huriam. Pasu-pasu siya mulai dadanak saat rodi na magodang. Saat rodi na tua-tua le Tuhan. Asa toktong marlas ni roha mamuji pasangapon ho Tuhan di ari-ari ng ulo nami. Mole ate madiho ale amang nabasa. Di bagasat tikyo Tuhan. Dibuat kami di bagasan tangyang nami. Molo tungadong siya ruas ni Uriab na tungon di bagasan parsahiton. Nadong di rumah sakit manang di Jabu ada Tuhan. Tuhodo pasahaton na sida. Pasahaton nami na sida Tuhan. Asa leono muri na sida hamalumon. Leono muri na sida gogodo las ni roha na siya kole Tuhan. Mole ate madiho ale amang nabasa. Di bagasan tikiope Tuhan. Buano nami di bagasan tangyang nami anak dohot boru ni Huriam. Nanaing majalo pasu-pasu pardonga sari peo di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di HKBP Kota. Tuhan pasu-pasu ma Tuhan anak do boru ni Huriam naneng majalo pasu-pasu Tuhan. Leo dina sida hahi pason. Leo dina sida gogo doh las ni rohana siako Tuhan. Asa tulu semardalan sakap ni rohana sida hobar tulomo ni roham. Suasone nang di kedua belah pihak. Imak keluarga Huta Barat dohot keluarga Panggabean. Homa Tuhan na mga leon dinasida sadani roha. Homa Tuhan na mga leon arina tiur. Asa mardala sudia acara dohot denggan di bagasan las ni roha. Gabi hasangapon di guarmu. Mauleate madiho Tuhan. Di akaruas ni Huriam na marulang tahun kelahiran. Na marulang tahun pernikahan sian mulai tanggal 21 saat roh di tanggal 27 Maret 2021 Tuhan. Tuhodo pasahaton namin na sida manang di dia pe Tuhan. Ho na mamasul-masul na sida na mga leon gajang ni umur. Mga leon las ni roha. Mamasul-masul na sida di ganup ulaon na le Tuhan. Mole ate madiho alemang nabasa. Nang suday ruas ni Huriam Tuhan. Di ganup bagas na Tuhan. Ho man na mamasul-masul di ganup akaw laon na. Sarihon Tuhan akaruas ni Huriam na tungod di bagasan. Hahurangan di perekonomian Tuhan. Bukaw mo Tuhan dalan. Patuduh mu Tuhan akajapalan na lomak di sude ruas ni Huriam. Asa taba-tabalas ni rohani sude ruas ni Huriam mamuji pasangapon guarmo. Mole ate madiho ale amang nabasa. Sato kinay tangi honon nami mahatam na badiay. Nanay pasahaton ni naposomi ade Tuhan. Buka maroha doho pikiran nami. Pahibul roha nami tumangihon hatami ale Tuhan. Asa marsaringar hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabi baru hami diganup ngulu nami ale Tuhan, marhite hatam. Songonin ang dinaposom na naing pasahaton, baritam-barita na uli. Parsahalay ale Tuhan, parbisuki marhite to dim to di porbaya Tuhan. Asa tol hatami Tuhan, misude ruas ni Huriam. Gabi sulu-sulu di dalam nami Tuhan. Gabi gogoy di hami di namangulak kaulaw nami, di namadala ni ari-ari ng ngulu nami. Pasaut malomo ni Roham di bagas ang ngulu nami ale Tuhan. Tangihon jaloloy matuhan, tangiang pamujion nami. Nau sobahon kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Mari Deita. Dameni debata na sumurung sesaluhuk na roha, ima na mangaramoti hati-hati dahok pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta di minggu sadarion, tersurat mai di Heber bidu 5, Mamuka sian ayat 5, sahatu ayat 10, songonomma hatan itu hatta. Lau songonido nang Kristus, dan ibana mangaiton sahala situani malim tudirina. Debatado nama dok tu ibana, anakku doho, sadariot doho hutubuhon. Songon nidok nai dina asing malim doho rodi saliling-liling na manghuton horong ni si Melkisedek. Tagajolma ibana dipelehot doa kapangiduan na dohot elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboi paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hata hutoni. Alai atik pe anak ibana diguruhod do pangoloiyon marhite sian natinaon nai. Jala dung ripas gabe si horkon haluaon saleleng-leleng na do ibana disude na mangoloi ibana. Digor debatado ibana situani malim manghuton horong ni si Melkisedek. Ima sahakna. Akamanginang tutu bakko di hajol monon manukun keberadaan manang status ni sasahalak. Apalagi molo ibana sipatu joloon manang gabe pemimpin. Lumobi molo gabe situa misalnya manang partohonan. Tentu dilulujol mado latar belakang nyosong dia. Sia dia dapat ni ibana sahalanai. Sia dia dapat ni ibana tohonan na jinalona. Manang gelar na dibuan ibana. Umum doi di suku jolma status manang keberadaan ni sasahalak. Di turpu kope
Ido asa di patorang panurak ni Hebron. Siad dia do tutu hamalimon ni Jesus ih. Ala memang sada ugamone baru do hak Kristeno saati di halak Heber. Dan nunga do ngaka ugama-ugama sebelumnya naung di hutan nasida. Jadi godang tutu aka pertentangan dia ka hadirion nasida di pernguluan nasida. Bahkan molota jaha dia ka ayat sebelumnya dan sesudah diturpukon adong do di nasida salah satu pergumulan mempertahankan keimanan mereka sebagai orang Kristen. Pergumulan dalam arti mereka dicela, mereka diserang sebagai orang Kristen, terutama tentang yang mereka ikuti. Jadi boy do membahas gale haporson nasida. Boy do membahas nasida sanaing sumurut haporsioni. Alai tetap dotogu nasida, tetap bertahan. Tetapi ada saat-saat tertentu yang membuat mereka menjadi lemah. Membahas nasida gabe gale. Jadi di dalam keberadaan si songonino ma di patorang panurak ni buku Hebron bahwa keimaman Yesus itu hamalimon ni ibanai dan didapat ibana sejal mabutih. Alai songon mangihuton hamalimon ni Melkisedek lobi siani tahe didapat ibana hamalimon ni ibana sian banuagijang sian debatado. Jadi kalau di bahasa Indonesia dari yang maha tinggi. Dan keimaman Yesus itu adalah keimaman yang didapat dari yang maha tinggi. Jala songoni di lohok di ibana. Sian banua gijang. Nasopujung. Jadi akamangina bahwa hamalimon ni Yesus didapat ibana sian debata. Dakkola songoni asal sejol mabuti. Manang songon na jinalon si Aaron. Ale lobi siani. Melkisedek saat itu merupakan imam yang besar di halak Heber. Ini sangat-sangat terkenal jala odo tokoh yang tertinggi. Alai jelas dosa latar belakang di mana jauh sebelum maka adong malim. Lumobi malim di masa ni Aaron nunga adong ibana. Lasongonido hamalimon di Yesus. Bahwa jauh sebelum itu bahkan digijang ni Melkisedek. Dope hamalimon na jinalon ni Yesus. Data mama sebawa ni bana narosian banua gijang. Ido asa di patorang takas songon nokia tersurati takas dori dok anakku doho sadariot doho kutubuhon. Artinya dia datang dari Allah yang maha kuasa, dari yang maha tinggi, dan itu menjadi keimaman Yesus Kristus. Akamanginan laos disido di patorang panurak di Hebron parjolo nang pe sian banua gijang ibana alai di boto ibana do pakilalaon hadagingon di pertibion. Ay takas do di pataridahon ibana hauduhon ibana tu debata. Jadi malo tajaha di ayat pitui takas do di do taga jolma do pa ibana di peleo do kapangiduan na do ele-ele na. Artina botul-botul do di hilale mana na bernit na hacit di hajol maun. Ido dipatuduh di mana sebagai contoh teladan bahwa kesetiaan ni Yesus ketika di hidupnya itu yang menjadi teladan dan tiruan kepada pengikut-pengikutnya. Bagaimana dia tetap setia dengan perintah, dengan tugas yang dia lakukan nang pe hacit, nang pe bernit anggus kajol maun terida do hatahuton di ibana mengadopi hamatiani. Alai totong do dipangido ibana tu debata. Jadi nang pemalim na siat debata ibana na rosen banua gijang alai tong do dihilala ibana pakilalannya ka ganup jolma. Di boto ibana akamang akenang akana masa dihita. Pardangolatta di boto ibana. Parniapatta di boto ibana. Pergumulatta sebagai manusia di boto ibana. Allah hiado ibana taga jol manenna. Dia juga pernah menjadi manusia dan betul-betul merasakan penderitaan.
tapi yang dia tunjukkan adalah kesetiaan dia dalam menuruti perintah Allah, ketaatan. Omara nanaing sitiopot tanang ditikion. Bagaimana kita di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, tapi tetap taat kepada Allah. Ini yang harus kita ingat. Ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Walau kondisi mungkin membuat kita sulit, memaksa kita menyerah. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diselamatkan oleh Kristus, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Nah paduahon akamanga kenang marhite turpukon dipaingok dohita di perjalanan di ngoluton. Bagaimana kita betul-betul mengenal Yesus dan mengingatkan sebagai apa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Jojo do tutu saya dipertanyaan ise do Yesus di ngolom. Jojo do saya dipertanyaan nang kita apa do pendapatmu? Apakah Yesus itu benar-benar hidup bagimu? Apakah Yesus itu ada masih sampai saat ini? Mana ngakamangina boydo nang sesekte na asing, sen ugamo na asing mempertanyakan keberadaan manang ketuhanan Yesus di tengah-tengah di ngelutta. Alai songon halak Kristen kita bagaimana sikap kita? Bohado panidang yotta. Aino ay ngakajol mana mura-mura munggil lama. Dihapor siao pehita murado munggil. Jadi artinya banyak dari kita di sekarang ini tidak lagi kuat, tidak lagi bertahan di dalam iman. Jadi hola maulotik, hola sulit otik, kita bisa menyangkal Tuhan kita. Ketika kita sedang terancam, sedang tersudut, boydo kita dengan mudah menyangkal Yesus kita itu. Alai marhitiomma dipengot buado kita menghadapi segala sesuatunya. Jadi didok-donakin nang diturpukon, ati pe anak ibana, di guru hodo pangoloyon, marhite siyan natinopane. Sa sitong na marningot na si banwagidjang ibana, marningot na anak ibana, na boydo elakkonon na sude na masay. Na boydo elakkonon ni mana nang hamatiani, akka nahaciti. Alenang pesongoni, tong do diulahon ibana, pangoloyon na tudebata. Songoni mahita, akamang akenang, nang pe anak kita, nang pe dihaholongi Kristusi kita, sa sitong na dihamoloni pe, dinahacitino pe, botul-botul lo dihaholongi kita. Jala disido ibana dak rap dohotita, menolong, menopang, membawa kita melalui semuanya. Bahkan di situ kita ditempa ke arah yang lebih baik. Las ido nang sitiopota ditikisino ingon aso nang murah-murah moleng. Aso nang murah-murah munggil. Sekarang zaman ini mempermudah kita untuk segala hal. Jadi termasuk teknologi yang begitu modern atau yang sering kita sebut 4.0 sekarang ini akan mudah menyuguhkan kita kemudahan-kemudahan. Akajolma penwaing bah ngamura mengaluluyak kita katakanlah hadebaton nape. Songon neragu gimana, songon namungkil ibana, seolah-olah teknologi bisa menjawab. Kealahan juga bisa dijawab, pergumulannya bisa dijawab. Mula marsak ibana, seolah-olah dari teknologi sekarang juga bisa menjawab. Itu riluli mana solusi yang mudah. Dohlan akan asing. Ini membuat keimanan kita mungkin sekarang sedang ditantang akamang akenang. Sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang mempermudahkan kita semua di dalam kehidupan. Amolo marsak jol manuaing ngolo dorang martangi yang beturlai mana menonton YouTube misalnya. Iluli mana kena lucu-lucu sih pasal pohon. Ale pertanyaannya apakah itu abadi? Itu juga perlu diperhatikan. Dungi muse songon na perlu jol mas sesuatu kesulitan holo dorang pola bergumul ibana secara doa. Iluli mana teknologi na asing, iluli mana keberita, iluli mana kana asing mempermudah ibana. Bahkan kurang puas jolma di ibadah, di pelayanan, di kerohanian dengan mudah dia mungkin bisa langsung mencari pelayanan-pelayanan dari yang lain. Walaupun itu sama atau tidak dengan sekte atau dogma yang dia imani. Dohlan akan asing. Murah-murah munggil lain kaporsiaon. Murah-murah munggil lain aliran. Murah-murah munggil lain kepercayaan dohlan akan asing. Karena suguhan
yang begitu mudah diperhadapkan kepada kita saat ini. Ido aka mga kenang dipaingot do hita nang marhite trupukon. Ise roho manghuto Jesus Ise roho manghuto debata. Wado ka persiamu. Apakah kamu masih tetap kuat? Masih tetap tangguh ketika diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang mempermudah di dalam kehidupan ini? Nah mungkin boy rohonon bah aka persatokinom misalnya yang hanya sementara. Tapi orang-orang sudah banyak itu mengikutinya. Kudok mas ada contoh. Asurara itu radong sada kebijakan di sada huria. Madok kena boy mangoli toluhali. Atau boy mangalakup dok lanakan asing. Jangan-jangan orang akan datang banyak ke sana. Mempermudah jalan hidupnya. Jadi dang tangguh be secara iman. Dia mah naboy las rohana. Dia mah naboy menutupi hagi ni daging na. Hirai nama dilului jolma. Tuak kapartiknya sesonari. Ala dipengok mahita kamanga kenang. Songo pangoleon di Kristus. Tude bata. Nang pe anak ibana. Nang pe boy dihindari ibana sude. Ala diuruti ibana do. Di tahun imana do na berneti. Di tahun ibana do na haciti. Sa boy-boyna di patuduhon imana teh secara maksimal menunjukkan ketaatan dia kepada Tuhan. Lasido didok dia sia jala dung ripas gabe si horkon halua seliling nado ibana disude na mangole ibana. Jala dung ripas setelah semua selesai dia lakukan, setelah semua dia lewati, setelah semua menjadi sempurna, lalu dia bisa membawa keselamatan bagi orang-orang yang mengikut dia. Tuaka na mangolo ibana. Akamanginan ini mengingatkan kita sebenarnya dang muraboti gabe sahala pemimpin na boy paluahon. Dang muraboti gabe sahala na boy paingoton. Dang muraboti gabe sahala na boy membawa orang-orang kepada tujuan yang baru. Alai Jolo mengalami berbagai proses. Setelah dia mengalami berbagai proses, dia alami ibana do kesulitan bahkan sampai mati ibana di hapinor silang, di tahun ibana na berniti, dungi pe ibana di do ripas sempurna. Setelah itu baru dia menjadi keselamatan, mabuan haluaon. Dilalui ibana do sudah na haciti, dilalui ibana do sudah na berniti. Kita juga seperti itu, hakamanga kenang. Dung peta lalui aka proses-proses tahapan demi tahapan. Lalu kita akan meningkat lagi. Kita akan semakin sempurna dan semakin baik dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita bisa melalui hal-hal yang sulit, maka kita juga akan berhadapan dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Dan kita akan selalu lulus. Setelah itu kita baru diberi kepercayaan yang besar. Itu makanya dikatakan molo haposan dinaotik haposan ma dinabalganinna. Jadi setia dalam perkara kecil baru setia dalam perkara besar. Kesetiaan kita itu akan mengakenang patuduhon jati diri tamuse. Dungi pehita boy muse. Maboan lasni roha, maboa pengapulion, mengaleho motivasi dan semangat dari proses-proses pengalaman kita itu. Baik sulit, baik hacit, alai ido membaik kita membuat seseorang menjadi sempurna. Namangihut di perpudi di turpukon, di goar debatado ibana situani malim mangihutun horong di Melkisedek ninna, artinya akamang kenang tak pola soal mengalului dia do ibana, ise do ibana, atau mungkin di dalam zaman sekarang ini sampai masih bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu tentang Yesus dan akan asing nih. Orang Kristen saya mau katakan, jolma nang terdidi, nang majalo halwa sia debata, nang majalo lon nabadia, nung ngai kunarang sada komitmen, Jesusido hangolua diaw, ibana do sileho saluhuk na diaw, ala nung ngatajaloi, marhite padidion nabadia, nangulaon nabadia. Amin, martangnya kita. Moliate ma ale Tuhan Jehovah debata, nung nga di pengoto hami detikyon, Dio dihoko kami tutu marhiti anakmu Yesus Kristus. Nagabe malim di hami, gabe parhitian di hami oleh Tuhan. Pos rohanami saluhukna dia kapardalanan ningulu nami marhitia sini roham. Didongani ho kami, diiring-iring
jala di tugu-tugu kami madalani aka are-are nami. Lam tugu jala hot haporson nami ale Tuhan debata. Nang pe margati soren, nang pe lam maju aka perkembangan zaman doh teknologi. Ala yang doh haporson nami hok doh lam maka porseho. Danggabe mardebatahon parbinotohan. Danggabe mardebatahon aka teknologi kami. Alai boy kami Tuhan mamakai tunadenggan. Jala lam tabbatahe haporson nami. Tungpe lam maju aka parbinotohan. Tuhan Jehovah debata pasu-pasu ma aka perdalanan ni ngulu ni huriam lumobi HKBP Raja Walion diaka program-program di huriam oleh Tuhan diaka pakubasun di huriam baik secara rutinitas sehari-hari ganuk minggu dohot aka na dipikir kami tu jangka panjang Tuhan asiroham parmudu-mudu kami sudah nang akan aposom na manguluhon di tonga-tonga ni huriamon lehon ale Tuhan tot di perbadiam mangulah asa marpanidangiyon na tamahami ale Tuhan. Songoni nang sude aka perhalado ni huriam. Anggiya totong ale Tuhan di bagasan las ni roha. Di bagasan hauduhon do haserepon ni roha sude. Bangulahon aka ulahon na pinasahak mudihami. Nanga karwas ni huriam ale Tuhan martangiyak kami. Pasu-pasu na sida di aka ulon nabe. Kona mga ramoti na sida. Asa totong margogo jala marlas ni roha. Mengaradoti dok patupahon akan narikot di tonga-tonga ningguluna. Sebagai bapak yang baik di rumah tangga. Sebagai ibu yang baik di rumah tangga. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak. Dan sebagai anak yang betul-betul hormat dan patuh kepada orang tua. Songna udukna tua depanmu. Alani Tuhan asima roham di tongani keluarga saluhutna pasu-pasu manasida. Asa totong ditabah ka pasu-pasu akalas ni roha marhiti akan nanula ni tanganna. Marhiti ka profesi sigano pare. Jala sudena sida le Tuhan margogo diaka ulonna sigano pare. Martangi yang dohami itu akan marsahid. Asaho na pamalupon na sida ale Tuhan. Pargugoy ka para medis. Pargugoy na nga kaubat na pinakena. Pargugoy na nga keluarga ng sude usaha laho pamalupo parsahitoni. Apula-puli na marsa roha. Apula-puli ka na marsitaonon. Jala lehon aka pasu-pasu akalas ni roha, dia akan berjuang, dia akan masihol, dia kaulau, dia kehadiran, dia cita-cita nasida, termasuk akan masihol di rokap ni tordina, di masihol di haroroni anakko di tongani bagas, di masihol dia kaulaon, nahot dohotlan akan asing, post rohana mele Tuhan, parhitiamu manario sude ngulu ni ruas ni huram, asima roham mele Tuhan, asa totong donganam muhami, di sude gulmit ni ngulu nami marhite Yesus Kristus martangiak kami tu depanmu. Amin. Mared mahita las dia demma tapasahat peleta.
pelata todo pan debata martangyang mahita. Ale debata manamina di bano gijang horo haroron ni saluhu silelehon na denggado na saulibasa na malutus. Hupasatay masan nilom itu hami pelan nami tuho. Sejalo may gawewap na husus di jolom. Paso-paso majala ramoti asa ho parhasya kami pelenon. Patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohana marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang nisilelehom itu hami. Asalam girgir hami madok molihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang saya pinurbadia magwarmu. Saya Roma harajommu. Saya saok malam meniroham di bano tonga osongon na di bano gijang. Lehom matuhami sedara hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songa panasa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi itu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasar hom madamena tutodim. Horas madita, selamat hari Minggu, dihita saluhutna.